بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، نحمده ونشكره سبحانه وتعالى حمدا دائما أبدا سرمدا لا انقطاع له ولا نفاد، ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقرة عيننا أبي القاسم الأمين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله دائما على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. إخوة المؤمنون، في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إخوة المؤمنون، المنافقون أشد عذابا على المسلمين وعلى الإسلام من الكفار، فيجب على المسلمين أن يكونوا منتبهين في داخلهم وفي أوساطهم، لأن العدو الخارجي من الصعب أن يتغلب عليكم، ولكن العدو الداخلي يخرب من دون أن تشعر. فعلينا جميعا بغاية الانتباه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر المنافقين، إنه سميع عليم قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من مسلمه أمي ألو تعالى تنوك بركة لك أولي من دو مسامي أمدام ناتلبا مسامي ناهنا نباك جونا ساني واتي بلا جري ناكا لديك يمون ديلي أما kabanka nyiri wo masabain fe akaswali ni nema dafale ka kuntike Muhammad ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaka sudun ga sanmu bela jeli
o tɛmɛlen kɔfɛ k'a ɲin'ale masaba in bolo masa min ni ko t'a dɛsɛ a ka jangata ani halaki ko jigi silamɛya juguw kan ani alakira denbaya sanumanw juguw kan ani kira yɛrɛ juguw kan. Balima silamɛw, Ala bɛ kan ka kuma an fɛ Kuranɛ kɔnɔ ni ayaw ye. Aya kelen tɛ, fila tɛ, saba tɛ. O tuma na Ala ko cogo di? A ko la in lam yantahi almunafiqun, kabakoba. An b'a fɔ ko trop c'est trop. Munafiqu ye alakira tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ fo k'a tɔɔrɔ. Tɔɔrɔya sugu bɛɛ dɔ la. I b'a dɔn diinɛ ye kira nin kan ko ye ka tɛmɛ a yɛrɛ farisogo yɛrɛ kan. O ye kira jogi don min kɛrɛda la, sahabaw nana lɔ kira kɛrɛfɛ ko ninnu danga i sɛgɛnnen bɛ ninnu de kosɔn ten, o tun bɛ kan k'i jogi, o yɛrɛ ka kunnadiya sababu la. Ko danga a ye kira ka jaabi lajɛ dɛ, a ko Allahumma ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. A m'o danga dɛ, a ye duwawu de kɛ o ye k'o t'a dɔn, ko Ala ninnu kanda o t'a dɔn dɛ. Alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a ye a tɔɔrɔ la fo k'a tɔɔrɔ, ale yɛrɛ ko nabi ɲuman si ma tɔɔrɔ ka ale alakira de bɔ. A dun ka nabi ɲumanw si ma ka tɔɔrɔya ko min Kuranɛ kɔnɔ dɛ. Nabila Ayuba banana, ni bana tɛ fila ye, dɔ kɛra. Nabila Ibrahim ɲɛnama nana k'a bila tasuma kɔnɔ. O y'a dan ye dɛ, o ye tɔɔrɔya ye dɛ. Nabila Ibrahim rapatriya ka bɔ a ka jamana kɔnɔ, ka bɔ Iraki fɔ Shami. Alakira bɔra Maka ka taa Madina o. O ye ça fait 450 km. Mais Nabila Ibrahim ye min kɛ c'est des milles. Mais alakira ko nabi ɲuman ma tɔɔrɔ k'ale de bɔ. N'an ko an bɛ kira ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen min dala o kan, ni kira ye o bɛɛ faamu ka ban ka n'a fɔ ko mɔgɔ ma tɔɔrɔ kiraw cɛla k'ale bɔ, mɔgɔ kan ka hakili jagabɔya, wala k'a lasurunya. Ni den faga don, Nabila Zakariya o den Yahaya o y'a fa dɛ, fo k'a tigɛ tigɛ. Mais kira ko bɛɛ n'a ta ko mɔgɔ ma tɔɔrɔ k'ale bɔ. Mɔgɔ den ka saya a bi tɔɔrɔ. C'est à dire i ye tɔɔrɔya ta fan o fan fɛ. Muso bondala, n'i ye Nabila Nuhu, Ala yɛrɛ ba a k'a fɔ Kuranɛ kɔnɔ para suratu Tahrimu na, Nabila Luti ani Nabila Nuhu muso, imra'ata kanata tahta abdaini salihain. O ye Nabila Luti tɔɔrɔ, muso a furumuso. O ye Nabila Luti tɔɔrɔ, a furumuso y'a tɔɔrɔ. Fo Ala y'a fɔ ko o ye sa ko muso ninnu sara kɛra jahanama ye. Kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ tɛ bɛɛ kan. K'a sɔrɔ o furucɛ ye kira ye. Mais a ye kira maga mɛn dɛ, ko kira ma tɔɔrɔ k'ale bɔ. Ça veut dire que musow ye min kɛ Nabila Nuhu, Nabila Luti la, min kɛla ale la, olu ta ma s'a fɛ. Ni furumuso ka cɛ tɔɔrɔ don, kira o ta ma se kira ta fɛ. Parce que il a généralisé kuma ye ko kira ma tɔɔrɔ k'ale bɔ sur tous les plans. Ni nɛnni don, a ta y'a dan ye. Ni bugɔli don, o ye kabakuru ta k'a bun Tɔifa. Ko mɔgɔ b'olu fatɔ bɔ, Ala k'a kisi. Ni jugili don, o y'a jugi. N'empoisonnement don, o y'a empoisonné.
ni gɛni no o y'a gɛn n'i ko mi o mi densaya c'est à dire alaharaya sugu bɛɛ i mana miiri diɲɛ tɔɔrɔya nasira o nasira la o ye embargo la kan 3 ans maka kɔnɔna mɔgɔ tɛ fɛn d'a ma n'a yɛrɛ tara k'a bɛ fɛn ɲini mɔgɔ min fɛ tɛ fɛn sanfɛ tɛ fɛn feere mɔgɔ ma c'est à dire tɔɔrɔya sugu bɛɛ kira si ma tɔɔrɔ komi alakira k'a lasurunya parce que an b'a ka tɔɔrɔya don dɔ de la ten o kosɔn n bɛ kuma na an bɛ bi min na ten sɔfuru kalo tile 2 n'an b'a fɔ ko kalo juguni tile 2 o bɛnna kira ka tɔɔrɔya don dɔ de ma kira si ma tɔɔrɔ komi alakira alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ka tɔɔrɔya ni a ɲɛfɔtɔ kɔnɔ a b'a fɔ ko munafigiw y'ale tɔɔrɔ kojugu ale tɔɔrɔya plan bɛɛ dɔ la ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ ta o kosɔn a b'a ye sanga kasi kotew la ni kira bɛ kuma n'a ye a b'a fɔ ko ni sanga bɔra mɔgɔ min ka so a yɛrɛ b'a fɔ tuma dɔ ko ni tɔɔrɔya fɛn o fɛn ka maa o maa sɔrɔ ko i y'i miiri ale kira ka tɔɔrɔya la ko i ta bɛ fiɲɛ ye i kan nasira 2 don a bɛ fiɲɛ ye i kan d'abord i bɛna ye min kɛra kira la o ɲɔgɔnna e ta ma se o fɛ n'i miiri o ma jɔyɔrɔ jumɛn bɛ e bolo n'o tɛ ala kira bolo jɔyɔrɔ jumɛn b'i fɛ n'o t'a ale fɛ densaya o y'a sɔrɔ musosaya o y'a sɔrɔ muso mun jɔlen bɛ a jigiya kɔrɔ olu y'a sɔrɔ a m'a fɔ ko ale ta tiɲɛna c'est à dire n'i ye miiri min ye kira sɔrɔ k'i ta bila o kɔrɔ i ta bɛ fiɲɛ ye kan parce que i b'a ye kira jɔyɔrɔ ka bon ala fɛ ni e ye mais o n'a ta n'i y'ale sɔrɔ tɔɔrɔya la a tilancɛ ma ile sɔrɔ i b'a ala tando i bɛ sabari hali mɔgɔ ma f'i ye o y'a koto kelen ye ko n'i miiri min y'ale kira sɔrɔ k'i o ta k'o la i ta tɔɔrɔya in kɔrɔ ko i ta bɛ fiɲɛ kan a fiɲɛli sansi kelen ye nin ye a sansi dɔ wɛrɛ bɛ yen o ye jumɛn ye n'i miiri kira ka tɔɔrɔya la gbɛrɛya min ye kira sɔrɔ degun min ye kira sɔrɔ n'i y'i miiri o ma k'i ka tɔɔrɔya lajɛ ala bɛ kira ka tɔɔrɔya min n'a y'a sɔrɔ n'o yiri degun o bɛ kɛ sababu ye ala bɛ e ta a bɛ nɔgɔya don a la n'i ye kira ka tɔɔrɔya k'i ka tɔɔrɔya ye dɔrɔn o bɛ kɛ hinɛ gɔrɛ ye ka bɔ ala fɛ ka sin de ma o tuma na n'an ye kira ka tɔɔrɔyaw miiri a b'an ka tɔɔrɔyaw fiɲɛ ye o sansi fana kan o la teriya bondala ala kira ko munafigiw le k'ale kira tɔɔrɔ ni bɛɛ ye ale tɔɔrɔ la plan bɛɛ sansi bɛɛ do kan ye mais k'ale ka tɔɔrɔya wara kojugu o ye munafigiw ye munafigi tun ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ seri a bɛ sun don silamɛya kuma b'a nɛn kan a bɛ ni silamɛw ye misiri kɔnɔ a bɛ ko bɛɛ dɔ la ni silamɛw ye nka a dusukun tɛ silamɛw fɛ wa a bɛ fɔ o de ma ko munafigi a farikolo bɛ n'o ye sira bɛɛ dɔ kan mais a dusukun tɛ n'o ye a bɛ fɔ o de ma ko munafigi olu ka tɔɔrɔya ni sababu sɔrɔla cogo di o y'a essayé ka kira kɛrɛ kɛnɛ kan ka silamɛya dufa k'a bin o ma se o tuma na o nana yɛlɛma ka don so kɔnɔ n'o ye silamɛya so ye o donna bon kɔnɔ ka sigi ni silamɛw ye ko silamɛya kan fɔ k'a dileke don k'a dominiw kɛ k'o yɛrɛ k'a dɔ ye ka to ka tiɲɛni kɛ bon kɔnɔ o de ka jugu silamɛya ma ni fɛn bɛɛ ye n'o tɛ min bɛ kɛnɛ ma ale
ka tɔɔrɔya ka se silamɛya ma o kɛ man di o jiraw ko ten ko sokɔnɔ ɲinan a kɛrɛ ka go n'i ko i b'i ka samara bɔ sokɔnɔ ɲinan kama i b'i ka minɛnw ci i ka minɛn valeur maw i b'o bɛɛ tiɲɛ a sen fɛ o tuma fo k'ale minɛ ni hakili de ye sa dusu suma a bɛ fɛrɛ ma dɛ mais i b'i dusu suma kɔrɔ dɔɔni dɔɔni k'a dɛndɛn i bɛna fɛrɛ a ma nɔgɔya la ten mais n'i ko i b'a kɛrɛ girigiri so kɔnɔ dɔrɔn tiɲɛni bɛ wa munafiki ale bɛ so kɔnɔ ɲinan de ye k'ala suɲɛ olu le ka kira se ala yɛrɛ ko kuran kɔnɔ ko yukalibuna lakal umur ni kira y'a bila yɔrɔ min na sɔgɔma wula fɛ o b'a yɛlɛma ka ja kɔfɛ wula fɛ so sɔgɔma o b'a ja sɔgɔma ni kira k'a bila yɔrɔ wula fɛ olu b'a ja wula fɛ n'a k'a bila yɔrɔ min na sɔgɔma wɛrɛ o b'a ja c'est à dire o b'a ɲami o ka ɲami n'a sera ka kuma min lakalen dɔrɔn o bɛ taa fabriquer yɔrɔ wɛrɛ ka dɔ fɔ k'a fara kan n'o ma dɔ bɔ a la o bɛ dɔ fara kan i tɛ se k'a fɔ ko a tun tɛ ni kira ye o tun bɛ jihadida la ni kira ye o tun bɛ misiri kɔnɔ ni kira ye o tun bɛ ko kɛ yɔrɔ bɛɛ la ni kira ye kuranɛkɔrɔ bɔgɔden de bɛ kan ka nin fɔ o tuma na fo i de k'i hakili sigi sa k'a filɛ jɔnw de tun bɛ ni kira ye o bɛ dumuni kɛ n'a ye o bɛ seli n'a ye o bɛ taa kɛrɛda la n'a ye o bɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye ka taa sɔrɔ a jugu numéro 1 wa huwa aladdul khisam kuranɛ yɛrɛ ko ten ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام كوني كو يكرا كرا فايبا ميري كو بسلاما مي نينا ودو وني كدي دينا كمالا ni ko yesra bedo ke ba foko sraman da falundu korona yere de ko te ala yere do fola kwa yujibuka qawluhu fi hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi kasra kelime ka ala siriya adus mun ce jugunka ni kafiriya wa huwa aladul khisam ko ala kere nyumo juda alili o tumeni kirai mo kere de mo flate et puis son majorité akana mo gosi dimi ha munafiqu tunga srani chiani srama berebere oye ala kera katlela. Ils sont 2 tiers des musulmans. Aïe Karakanye, aïe recherche. Ni tiens le ni tiens. Odu Kerala. Mogomu Kera et réunion Kerimu Yesufe. Quoi, awa Djougou Benanade. Quoi, métade. Amina au Kere. Mou sona ko angata au Kere. Kera et Tungo Kerenga Ketu Kono de Olu Kono Kwanga Bodu Kono Kota Koka. Ok, Kera et Tutala. Mais Djougou est la 2 tiers Beya Bana. Aga ben koka kira ya to atala 2 tiers be yiba kala su sirama 2 tiers clan saba fla avec kira munafiki ni afora ko ire ki ka dina muna saba o mawo miyo mi dunga kira ye ko alimanyana mako be saba nu bɛɛ tun bɛ seli la n'a ye o bɛ dumuni kɛ na o bɛ taa jihadida la n'a ye sahaba mɔgɔ de ye mɔgɔ min ka kira ye ka limaniya ma même n'a kɛra heure 2 o de fɔ ko sahaba ninnu dun ye kɛlɛw kɛ n'a ye dɔw yɛrɛ bɔtɔ kɛlɛda la o ye dingɛ sugu a ɲɛ fɛ k'a bɛ bɛn ala ka sa o bɛɛ ye sahaba ye ni m'i hakili sigi sahaba ko in na kɛ i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ma jugu ye. Parce que bena ta kuma mna do boro ala bena fuye korana kono ko ma fuye ma munafiku ko fuye de wa ma fuye ko mo be ni kraye ko olu nyona ala jugute wa korana ala bini ni ga korana masini ko ya fuye ma fuye munami hakiri sige ngo hakiri be ngo korana kuma hakiri ma ne fata o tew ok kala so kira ko mo male toro ka munafiku ko nabi mashima toro ka ale kira bɔ awa mɔgɔ si fana m'ale kira tɔɔrɔ ka munafigiw bɔ o tumana ko in faamuna kira bɛɛ tɔɔrɔ la nasira bɛɛ do kan mais ala kira tɔɔrɔ la ka tɛmɛ kira bɛɛ kan
mɔgɔ mun tun ye kira tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɛra munafikiw ye kira yɛrɛ kumakan na minnu bɛ n'a ye n'o bɛ seli n'a ye n'o t'a kɛrɛ dada n'a ye ko mɔgɔ m'ale tɔɔrɔ ka olu de bɔ yahudiyaw tɛ nasɔrɔw tɛ nafikiw don k'ala sɔrɔ yɛrɛ kɔrɔsi bɛ yen n bɛna surunya dɔrɔn aya dɔ de bɛ suratu azabu kɔnɔ aya 60 i b'a ta yen ala ko la in lam yantahi al munafiqun la in lam yantahi ala bi kalena kan la ya ma ko in lam yantahi tede la in ala bi kalena kan ni munafiqu ma to parce que trop c'est trop o ikra toro koju asira yoro de masala ko non c'est trop la in lam yantahi al munafiqun ni munafiqu ma to mun ye silamaya bila kɛnɛ kan ka taa sɔrɔ dusukun tɛ n'a ye n'u ma to walladhina fi qulubihim maradun ni kafiriya bana sɛnɛni bɛ min dusukun na n'olu fana ma to wal murjifuna fil madina ani min bɛ kan ka kira tɔgɔ tiɲɛkanw yɛrɛkɛ dugu kɔnɔna madina a ye min kɛ a ma min kɛ u b'a bɛɛ fɔ k'a lakan n'u b'a tɔgɔ cɛ wal murjifuna fil madina ko ni ninnu m'a to munafiku kafiriya bana dogolen bɛ mun dusukun kɔnɔ ani kira ka tɔgɔ tiɲɛw yɛrɛkɛbagaw lanughriyannaka bihim ala y'i kala kan ko a benele kira lagiriye olu kan a bɛna lagiriye o kan cogo di lanughriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila la yujawirunaka fiha ko ale ala bɛna sedi a bɛna diɲɛ di kira ma kira b'o gɛn ka bɔ madina kɔnɔ o kana sigi ɲɔgɔnya ka ni kira ye tuguni parce que a sabulaw kɔrɔ ka muɲu kɔrɔ o b'a tiɲɛ a b'a dilan o b'a tiɲɛ a b'a dilan o b'a tiɲɛ a b'a dilan ala ko kira ma trop c'est trop ko n'o m'a dabila sisan ale kira bɛna giriya o kan ka se d'i ma ka izini d'i ma ka permission d'i ma i ko gɛn ka bɔ madina kɔnɔna silamɛya man jugu ye mais ni min ko a tɛ tuubi ka bana to farikolo kɔrɔ kile t'a fila kɛ yɛrɛ faga su ni k'i bɛ hinɛ microbe la k'ile de bɛ sa ala k'a ɲuman bɔ k'a lasurunya munafiki tuubi bonda bɛ da yɛrɛ ye ko sawari tuubi a dabila i bɛ ladi k'i fɔ k'i ladi ni ladilikan in ne ma don i tulo la sisan o de kama ala b'i kari n'a daminɛ n'u m'a to n'u y'a to yafa de bolo tuubi bonda da yɛrɛ nɔ n'u m'a to ale ala bɛ diɲɛ di de kira ma k'o gɛn ka bɔ madina kɔnɔ dɔw m'a to an bɛ min ka suje kan bini a m'a to ala ye diɲɛ d'a ma kira ma a y'a gɛn ka bɔ madina kɔnɔ hakamu ala tɛ kuma fɔ n'a tɛ kɛ o a tɛ danna o don tile ma dɛ fɔ lahara kɔrɔnakoro bɛ ten de ala k'a ɲuman bɔ de ala ko mal'unina aynama suqifu mal'unin ko ninnu ye maa danganenw de ale ala ka hɛrɛ t'o la ale ala ye hɛrɛ cɛ ka bɔ o kɔ la ninnu ye maa danganenw de ye n'o bɔnsɔnw bɛɛ dangalen don mal'unin kɔrɔnakoro de si ka cɛ o ala ko kuma la suɲɛ bolo ma ko nin ma damina kira ma dɛ sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila ko a ma daminɛ kira ma dɛ o ye kira tɔw tɔɔrɔ ten nin ni mun banna k'o tɛ tuubi ye ala bɛ se di kira ma dɔrɔn a b'o gɛn o ye ala ka taa cogo di k'a lasurunya hakam an kumana kan o don ni juma tɛmɛnen o hakam kira y'a gɛn ka bɔ madina ka taa n'a ye tɔw ye fa parce que ɲuman t'a la
tubi a tɛ se ka tubi ni mɔgɔ bɛ tubi parce que ala ko n'a bɛ tubi a bɛ tubi n'a tɛ tubi a bɛ bɔ ça veut dire que min ma tubi o de gbɛnna ok a taara tɔ ye fa kira ye kumakan mun fɔ tɔ hakamu ma a ye karankɛlaw a ye jija k'a kalan o ka mɔgɔw ka histoire kalan ka ɲɛ i b'a lɔn n'i kan ka tugu a tigi kɔ i bɛ tugu a kɔ n'i tɛ tugu a kɔ yɛrɛ fana i b'a to yen mais kana mɔgɔ labato kunfinya kan k'a lasurunya ala ko ɲuman t'a la ɲuman tɛ ale yɛrɛ la ɲuman tɛ bɔ a joli la fana c'est là ka bɔn sɔn k'a lasurunya hakamu taara to tɔ ye fa kira sɔrɔ ma yɛlɛmana a ma don Madina kalifa premier n'o ye Abubakar ye o ye sira ɲini a ye sira ɲini o fɛ ko ale bɛ na o ma sira di kalifa filanan a ye sira ɲini o fɛ o ma sira d'a ma kalifa sabanan ye sira d'a ma a donna Madina ok k'a lasurunya o hakamu tɔgɔ de ye Marwana kalifa sabanan min y'a ladon cɔ a den Marwana kɛra o ka saya sababu ye k'a lasurunya an kana taa yɔrɔ jan o Marwana tɔgɔ an kumana kan juma tɛmɛlen o de den min tɔgɔ ye ko Abdul Malik bun Marwan o ta den Walid bun Abdul Malik o de ka Imam Zainul Abidin faga ka bɛn juma tɛmɛlen ma Imam Zainul Abidin fagabaga kira ye maa min gɛn ko ɲuman t'a la o mɔden hakamu de Marwana de Abdul Malik de Walid bun Abdul Malik o de Imam Zainul Abidin assassiné k'a faga o dati bɛnna juma tɛmɛlen ma an bɛ bi juma min na sɔfuru kalo tile 2 kalo jugunin tile 2 an k'a fɔ a ye o don na Imam Zainul Abidin ka den mun sɔrɔ o den ninnu cɛla dencɛ min ye a nɔnabila imamu ye n'o ye Muhamad Bakiri ye alayhi salam an kan t'o ma n'i y'o bɔ a la a den tɔw bɛɛ lajɛlen cɛla dencɛ 11 n'i ye o bɔ a la Muhamad Bakiri bɔ a la a den tɔw bɛɛ cɛla sɛbɛnnikɛla bɛɛ bɛnna ma unanime Imam Zainul Abidin denw cɛla min tun ka fisa den tɔw bɛɛ cɛla Muhamad Bakiri kɔfɛ ala ye siran ɲɛ la nasira bɛɛ do la o de tun ye Zaid bun Ali bun Hussein Imam Zainul Abidin dencɛ dɔ bɛ yen ko Zayidu o Zayidu tɔgɔ ale tun ka fisa balima ninnu bɛɛ cɛla ni a bɔra Muhamad Bakiri kerepe la nasira bɛɛ do kan fo a yɛrɛ tun kɛra tuma dɔ la a wulila ka Imam Hussein fagabagaw nɔ taama waati dɔ la a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ imamuya de ɲini na tellement que jɔyɔrɔ min tun b'a bolo adamadenw cɛma bonya ni karama min tun b'a kan ala ye siran min tun b'a kan c'est à dire kira mɔdenya bonya min tun b'a kan mais n'i y'a ka kuma o jate e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ tun koronen bɛ Muhamad Bakiri ye n'o y'a balimacɛ ye o Zayidu min ye Imam Zainul Abidin den o Zayidu ni o fana ka saya bɛnna bi de ma fa sara ka bɛn juma tɛmɛlen ma n'o ye Imam Zainul Abidin yɛrɛ ye bi bɛnna ale yɛrɛ ka saya ma Imam Zainul Abidin sala hijira sanji 95 na mais dencɛma ye an bɛ min ka saya ko fɔra o bɛnna hijira sanji 121 mais semaine kelen de b'o ni ɲɔgɔn cɛ a dati ka confond ɲɔgɔn ya n'o tɛ san jati la non a dɔ in kɛra Muharram kalo laban na dɔ in kɛra sɔfuru kalo daminɛ la min ta kɛla ka bɛn sɔfuru kalo tile 2 ma o bɛnna hijira sanji 121 dɔ in dun fakɛman ta kɛra hijira sanji 95 na kuma la surunya la
an bɛ fɛ ka min fɔ kira tɔɔrɔ la dɛ. O imamu Zainul Abidin dencɛ Zayidu, an ye Marwana min kofɔ, a dencɛ Abdul Maliki n'o ta dencɛ Walidu, o de ka imamu Zainul Abidin faga. O ta dɔgɔkɛ Marwana dencɛ Abdul Maliki ta den wɛrɛ bɛ yen min tɛ Walidu ye, min tɔgɔ ye ko Hisham bun Abdul Malik. Hisham bun Abdul Malik bun Marwan. O Hisham bun Abdul Malik ni kɛ, yani o ye Walid bun Abdul Malik balima ye. Ale de ka fanga ta a balimancɛ suma yɛlɛmalen kɔfɛ. Hisham bun Abdul Malik. Ale de ka Zayidu minɛ k'a faga Kufa kɔnɔ. Imam Zainul Abidin den k'a faga ni Ala ye sinɛ jɔnba ye. A y'a faga Kufa kɔnɔ, a ma da fagali ma dɛ. A ye mun bila k'a faga, olu taara ka taa su don. A ye ɲininka ko su don. O y'a faga k'o don, ko taara su don. Non, o ma diya ye. A ko bila ko ka su waraka, o ka su waraka. Ka su bɔ ka na lakura ye, ka kun tigɛ ka bɔ a la, ko t'o dulonba. Kira mɔdenw. Ni mun ye imamu Masumuna, nin tɛ olu ye dɛ. Masumunaw denw de ye nin ye ba. O ye Zayidu waraka ka bɔ kaburu kɔnɔ ka na kun tigɛ ka bɔ a la k'o dulonba. Jɔn bolo ba? Marwana mɔdenw bolo. Hisham bun Abdul Malik. Abdul Malik bun Marwan. Marwan bun al-Hakam. Jugumani tɛ foyi woro fɔ jugumanw. O ye kunkolo in tigɛ ka bɔ a la k'a waraka. I ye maa faa ka ban o. A bɛ a suturala yɛrɛ ka ban o. A waraka kun. Ok, i y'a waraka o k'a kun tigɛ ka bɔ a la. O ma dan o ma dɛ. I b'a lɔn ko ninnu ni diinɛ yɔrɔ ka jan. K'a sɔrɔ olu de dun wele don ko kalifaw. O baara ka min kɛ, Hisham bun Abdul Malik ka mun kɛ tuguni, ka farikolo in ta sisan k'a dulon tile la. Sanji 4 Kufa kɔnɔ, diɲɛ bɛɛ k'a ye. Ka su dulon Zayidu min Imam Zainul Abidin den, k'a su dulon Kufa kɔnɔ na, kɛnɛ kan siraba kan, k'a dulon tile la. Sanji 4 Hisham bun Abdul Malik de k'o kɛ. Kira ye mun mɔkɛ gɛn ka bɔ Madina. U b'o ta juru sara la. Kosɔn Alahu Akbar. Situ ka kɛ ka ninnu kanu fɔ lahara. Sanji 4 kɔfɛ a ka mun kɛ tuguni ko mɔgɔ ɲuman sugu lo to don. A ka mun kɛ tuguni sanji 4 kɔfɛ a ka su ni jigi a jalen sisan k'a jeni k'a kɛ mugu ye ka ban ka taa bila baji kɔnɔ. O kɛra kira mɔdenw de la. Jɔnw de b'a kɛra Alahu Akbar fɔla ninnu. Et puis Alahu Akbar fɔla gansan tɛ dɛ, min bɛ silamɛw ɲɛfɛ ko kalifaw. Hisham bun Abdul Malik la'natullahi alayhi. Ni diinɛ ɲɛmaaya de, Ala k'an kisi. O kosɔn silamɛw, ni min ɲɛ yɛrɛ, muso kɔnɔ ɲina de ye munafiki ye. Fo ka taa ni hakili ye. Ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma. Kira barika la. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwatul mu'minun. المولى سبحانه وتعالى يقول فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون صدق الله مولانا العلي العظيم. إخوة المؤمنون،
هذا شهر معروف بنحوسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل البلايا والسوء والشر في هذا الشهر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه سميع عليم قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مريم السلام alako kasunya wati koso ko sam adu kaw jamana do mo gowdu adu kaw tellement que we ko juke o trace irati bi duguro ka mais ala kuma no to ka adu duguro halakila pew ka tunu ka boy pew ko jugu kela hanni to ko sebe ka bakuru ka be effacé mi ka fise ma ɲuman kɛ ni mun bɛ fɛ o trasiw ka to yen kɛ o ka ɲuman kɛ n'o tɛ hali minnu tɛ fɛ i tɔgɔ ka tunu olu yɛrɛ bɛ sa olu yɛrɛ tɔgɔ bɛ tunu min tɛ fɛ i tɔgɔ ka tunu n'o sara o mɔgɔw ɲinɛ n'ale kɔ ɲinɛ bɛ kɛ de kɔ ala ka ɲuman bɔ ala ko adukaw o y'o yɛrɛ bonyale ala ka ladilikan ɲuman bɛɛ ma o ma sɔn k'a ta o ye nkalon labato ko bana kana mun fɔ ko jɔnni bɛ dugukolo ka min fanga b'o la n'o ka fisa ka tɛmɛ olu kan ko jɔnni bɛ yen n'o tigi bɛ se olu kɔrɔ bi ala k'o ka yaada sera yen de ko dɔ de ye diɲɛ tigiw ye ala k'o ma ko mɛ o to miiri dɔɔnin ma ko ale ala min k'o dan don ko ale ka fanga n'o ta tɛ suma dɛ. mais o ala le be kuma ni fɛ ni ko i t'a to mɔgɔw ta la o ala min n'o fanga b'o la ka tɛmɛ e k'a tɛ suma yɛrɛ o le be kuma ni fɛ i t'a to o ta la ni ko i ka fisa ni bɛɛ ye sa ala kɔni tɛ o bon ala le b'i lajila mais o ko cogo di ala ko wa kanu bi ayatina yajhaduna o bana ala ta la ni mɔgɔ wɛrɛ kumana ko non ko toi tu es qui i kalanni bɛ ka se n fɛ wa wari b'i bolo ka se n fɛ yan danbe b'aw la ka se anw fɛ yan anw ka jamanaw jɔlen bɛ ni aw ye o a donna yan a bɔra yan ala ko komi i tigɛlen bɛ olu la o to yen sa ko ale ala de bɛ kuma n'i fɛ wari t'i bolo ka se ala fɛ kuma lasurunya bolo ma o tɔ faamulen don ala ko cogo di komi o bana ale ala yɛrɛ ta ma dɔn parce que yaada don فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات قال على فون يسمن دو جيو ما بيو جوربه جا إتسي كبانكو يدي فون يسمو ولا كالا سونيه على يو حركي ni fon yasmani membe yoro mi mako kuma ina bambantiu ala sosolaw ya dantiu kana gerew olu halakila ala boroni fon yasmani mɔgɔ tɛ dɛ i se ka fɔ o kɛra o ko o kɛra ale ala bolo lon juma fi ayami nahisat ko lon jugu ni ko lon jugu tɛ yen kuranna ko i ma ko lon jugu bɛ yen lon gɛlɛnbaw ale ala y'o halaki o de fɛ alu bɛ tu ko k'a fɔ i ye o teriya bɔnna la parce que don bɛ nana donna ala k'an si sa ma n bɛna kuma don gɛlɛn ninnu kan. ni don jugu bɛ yen don jugu tɛ yen kuma bɛna k'a kan ka bɔ i ka kira ba fɛ i nalen bɛ kira min na kɔrɔna yɛrɛ bɛ kan k'a fɔ i ye i ɲɛ yɛrɛ dɔrɔn ka kala i k'i yɛrɛ ɲini n'o tɛ juma ni samedi tɛ kelen ye dɛ mais a bɛ ala ka don ye yan mais taa juma se samedi n'a bɛ mina ni don man fisa ni ɲɔgɔn ye kuma lasurunya bolo ma an bɛna kuma kan don don ala ko a ye don juguw le filɛ ka ale ala jugu ninnu ta tiɲɛ o don fɛ ka fɔɲɔ jugu ci o ma o don tɔgɔ fɛ a tɛ fulakɛ dɛ kosɔn ni a baarakɛla gɛrɛ ninnu n'o ye lolo dɔw filɛ dɔrɔn k'a layi kun o lolo tɔgɔ ninnu waati la dɔrɔn fɔ lahara a tɛ wuli awe n'i tɛ min lo i sen bɔ a la a dɔnbaw bɛ yen ala kana kɛ tiɲɛnikɛla ye ala ko a ye olu tiɲɛ don juguw de fɛ
kala sunye kalo dole jola min be fo ko kalo juguni aba kono ko cewro te kolona o ma fo gbansan ko kalo jugunde ni ta don ta nyini hala ka de ka kiraba yere ka soma yere ma kalo in kono o wasala sa ka sunye kalo mi jola no e sofuru kalo ya tle fly bi hakikala biya tle fly a tle flanan do anya wore fo balaw min kala ahlu beitu kaso wore nya fora kutuba premiera kalo yi ahlu beitu shama soma yire mana ka ben kalo ma kira yere tabala aka bana dam na kalo ni kono asara kalo ni kono ala kan isra mon kenya ko so iba me ke warba o buru tuma do ko dondo be ku kana kote ku kana kete ko do le ben nun kono me abire kono ko kunfin do ko te ko karama iya nya yera ni wore bi tura kote ima ni mo fa ke mo ba abe gbere mo lawo olu ka lo ko do be ere be pampane kunfe wala don bare mo o kalo min joto inieti duwa ule bala alu betu ko ni be fe ka kishi abalauma iya nyon ni sarakai isaraka bololo ire ka bo shekiri na bela jelin toyo iba kete otmana ibe saraka mando ala fe bongon kunkele ka di dindo mako ala ni kalo in toroya nyoti ka bonne ni ka dimayaka komando ala fe ama bezo misi fala meni misi sebe mi fana ba keti no te be bangata million dépenser ngo do wurili la ibana ka keme fla saraka mi bo kuso aka ni mabo kira alubetu kwa nga kalo balo nyoti ni saraka uye kwa nga nyoti ni duwa uye ulu yere do ye yirana ni atere saba sini do duwa ubala ha aduwa be mafatu jinan kono ya shadida kuwa abe abdo manja aditeme ate pasi kene yere bo demi pass wala ibe to ko karando do soma ani ya karan shekere ni kalo mbenga ni awa sake me mi cheka ka to karando do we do we ani mo do to ko lonsa isse ko do ke do ko ala kalo balaw e ala le ba do ni ta do ikanyo tika bonne ni ntiri uni ndima ya kan ni jamana yere kan mala sunyala sini atere saba nafne do ko fola o don kono na kabo ahlu beitu fe abalaw nyotili la raka fla drombe fatiha shekere ko fe inna fatana laka fatihan mubina suratu fatih ibale shekere nji raka première deuxième raka fatiha shekere ko la shekere bana oye alubetu yere mi dima ni be fe ka nafne do seri kalo in balaw ka nyotili la ka here masoro ka kishi ka ba mashiba uma me abeseri sin na 3e jour ka la sunye ala kana ka aseri bari wi ni mu yere aseri ni ala yulu tamna ka ndo lu barakala ala ko kai wala do bari mo anga njija anga kosigi kitabu korowma abe fo awni ma ko anu dina kurati go ye kasro anga koroni to uye anga imam Jafar Sadiq yo ka koroni imam Malik yo ale ka imam Malik karaw aga buwa anifa karaw ni dina kuralo Malik ni Shafi ni Hanafi ukodo ni Hanbali ukodo awni Jafar kawde woru dunga koroni wudu ye ni makaraw isimbo karamu ko mala ta foran kun fede anga nyanyin ni ka don ibe Bukhari mi ko fora we Shafi ka karamu de yo Shafi karamu abu imam Malik yo imam Malik karamu imam Jafar Bukhari ko ram de Jafar ko lawo ala fam ya ko mandama ala kana ke kun fiye fiyo ka ko Malik bangi ka ko Shafi bangi mo taburu le tumbe ulu makira yo taburu juma le tumbe
aba lo go shawo yidina ko ratigu ye ti nyama lo galon tige ala ko waylo lil mukazzibina galon tige e bi tana soroy o banu ga jurmun to ko اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا